Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab. How and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia. How does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? आई थिंक इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स पे फॉरेन ऑफिस जो सा है बड़े वाज़े अल्फाज में बता चुका है. एंड दिस इज़ समथिंग ऑन विच वी हैव क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है दैट इज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप. इट इज़ ए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप. और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो से होते हैं ना, ये इसकी बड़ी गहराई होती है. हम एक दूसरे के साथ कई डोमेन्स में बंधे हुए हैं, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly जो हमारे अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं एक. और जज्बाती वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ तमाम मुसलमानों की, पाकिस्तान की खुसूसी. जज्बाती जो वाबस्तगी होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. एंड देन वी आर प्राउड, मैंने पहले भी अर्ज़ किया दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने उनको एजाज़ दिया है खादिमुल हरमैनुल शरीफैन का. अल्लाह ने एजाज़ दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को मुहाफ़िज़ीन हरमैनुल शरीफैन का. सो वी हैव ए स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड वी आर दोज पीपल जो अपने एग्रीमेंट्स को, अपने वादों पे कायम रहने वाले लोग हैं. अब उसकी ऑपरेशनलाइजेशन क्या होगी वो आपके सामने यहाँ तो नहीं जिक्र करना किसी ने. दैट इज़ फॉर दोज हु नो हाउ टू ऑपरेशनलाइज इट किया जाएगा. हाँ जी, मैं तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रिगेड साहब जो है वो ज़ाहिर बात है हर एक को उन्होंने फैसिलिटेट करना होता है और हर एक इसी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है और हर एक के पास एक सवाल है जो कि वो करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो कि शोधा से मुतल्लिक थे, जिसके ऊपर बड़ा एक शोर मचा, लेकिन इदारे की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं की. हाँ, आज हमने शोधा को ट्रिब्यूट भी पेश किया, खड़े भी हुए, ताज़ीम और तकरीम, और हम उनके मकरूज़ हैं. मौलाना साहब की बात जो उन्होंने की उस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप क्या? एक तो मेरा क्वेश्चन ये है. दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जो मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने भी की है कि तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बैठकर मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल तलाश करना होगा, और क्योंकि सिस्टम बैठ चुका है. अब ये सिस्टम बैठ चुका है तो ये वज़ीर दाखिला साहब ने जो पब्लिकली बात की है, इससे क्या मायूसी नहीं फैली, और क्या जो इजहार उन्होंने किया जिस अंदाज में किया, इससे जो नौजवान हैं उनकी होप किल नहीं हुई? थैंक यू. आई थिंक एक इसी कमिंग टू सेकंड पार्ट, मैं राणा साहब के जवाब में भी, अफसार भाई के और आपके जवाब में, यानी कि आई थिंक आई हैव बीन अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो होप वाली बात है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है. आई हैव द प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद दिस wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. वो जो दुनिया के हालात देखते हैं ना मेरे भाई, उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है जो हमें उस उम्र में था. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, तो आई थिंक मायूसी नहीं
کہیں گے وہ پرہیپس آئی تھنک کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک میرے بھائی, ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز, دیر ملٹیپل تھنگز دیٹ موو یو ونس یو میٹ دیم, کہ واٹ گریٹ یوتھ وی ہیو, واٹ کلیئر ہیڈڈ یوتھ وی ہیو. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں, تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے اس در جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں, اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation.